Dobrodošli u Stolac, najstariji grad u Bosni i Hercegovini, grad kamena, vode i historije. Njegova historija seže više od 2400 godina u prošlost. I to je staro koliko je Stolac otprilike. Još više. Da, tu su se stavljale, jel? Ne, ovdje je bila još jedan banan, tu su bile stupe. Stupe, oni ovako kad vrti kolo, onda udaraju cika-caka i tako ono sukno koje je debelo jako udara i ono ga razbija. Da. To je to. A ovo je to veš mašina. A to je veš mašina. To je veš mašina. Grad je smješten u srcu Hercegovine, na obalama rijeke Bregave. Stolac je mjesto gdje svaki korak vodi kroz stoljeća. Ovdje se priroda i prošlost spajaju na način koji se rijetko gdje može vidjeti. Ovo je kuća gdje su se donosile deke, gdje su se donosili... Od nekropole stečaka, radmilja, boljuna, vidoštaka, preko šuma, Bregave i starih mlinova, begovine, pa sve do vodopada, provalija, begovskih kuća, kamenih ćuprija, džamija, crkve, moćne tvrđave, vidoški i drvenog daursona. Stolac nije samo grad, već živa knjiga historije. U ovom videu vodim vas kroz najljepše i najvažnije priče Stolca. Vidjet ćemo njegove prirodne ljepote, čuti priče ljudi koji ovdje žive, osjetiti duh prošlih vremena i otkriti zašto mnogi kažu da je Stolac jedan od najposebnijih gradova u Bosni i Hercegovini. Na samom ulazu u Stolac nalazi se najpoznatiji čuvar njegove prošlosti, nekropola stečaka Radmilja. Ona je smještena uz put prema gradu. Radmilja je prvi susret sa hiljadugodišnjom prošlošću Stolca. Na ovoj nekropoli danas je sačuvano 133 stečka, od kojih je čak 63 ukrašeno reljefima i simbolima. Tu se mogu vidjeti prizori lova, kola, križevi, rozete i čuveni lik čovjeka sa podignutom rukom, simbol koji je postao jedno od najprepoznatljivijih obilježja stečaka u Bosni i Hercegovini. Ali priča ne završava ovdje o stečcima. Nedaleko od grada nalazi se veličanstvena nekropola Boljuni, jedna od najvažnijih u cijeloj zemlji. Na Boljunima je sačuvano 269 stečaka, raspoređenih u dvije skupine, a posebno je poznata po velikom broju natpisa, čak 19 uklesanih epitafa, što je svrstava među najvažnije nekropole stečaka u Bosni i Hercegovini. Ovdje se nalazi grob jednog od najpoznatijih srednjovjekovnih vojvoda, Vlatka Vukovića, slavnog vojskovođe iz roda Kosača. Na njegovom stečku uklesane su riječi: "Al se leži dobri čovjek Vlatko Vuković." Upravo to daje Boljunima posebnu historijsku snagu, jer ovdje gledamo samo kamen, ovdje stojimo pod grobom čovjeka koji je obilježio historiju Bosne. Treću važnu cjelinu čini nekropola Vidoštak, smještena u blizini Stolca, koja dodatno potvrđuje koliko je ovaj kraj bio bogat srednjovjekovnim životom. Ove tri nekropole zajedno pokazuju da je Stolac nije samo grad historije, Stolac je grad kamene vrijednosti. Tvrđava Vidovški, kameni čuvar Hercegovine. Iznad grada
Visoko na stijeni koja stoljećima bdije nad Bregavom uzdiže se monumentalna tvrđava Vidovški, jedan od najvećih i najbolje očuvanih srednjovjekovnih gradova u Bosni i Hercegovini. Prvi put se spominje davne 1444. godine kao posjed herceg Stjepana Kosače, u vremenu kada je Stolac bio važna tačka na trgovačkom putu kojim su prolazili Dubrovčani. Ali njegova priča vjerovatno ide i mnogo dalje. Zbog svog dominantnog položaja iznad grada, Vidoški je jedan od najranijih vremena imao stratešku ulogu, čuvao prilaz Stocu, nadzirao dolinu Bregave i štitio put prema unutrašnjosti Hercegovine. Sa svojih 13 kula, snažnim kamenim bedemima debljine oko 2 metra i složenim sistemom donjeg, srednjeg i gornjeg grada, Vidovški je bio grad unutar zidina. Unutar grada nalazile su se cisterne za vodu, skladišta, vojni prostori, stambeni objekti, pa čak i prostor za svakodnevni život posade i stanovništva. Nakon dolaska Osmanlija, posle 1465. godine, tvrđava je dodatno proširena i dobila je današnje monumentalne obrise. Upravo u osmanskom periodu izveden je najveći građevinski zahvat kada je dograđen donji dio grada. Kasnije je i austrougarski period ostavio svoj pečat gradnjom na najvišoj tački tvrđave, što je Vidoškom daje slojeve različitih epoha sabranih na jednom mjestu. Dok se penješ kamenim putem prema vrhu, svaki korak djeluje kao hod kroz stoljeća. A kada se konačno popneš na zidine, pred tobom se otvara jedan od najljepših pogleda u Hercegovini. Ispod tebe se šire Stolac, rijeka Bregava, Vidovo polje, Begovina, mostovi, džamije, okolna brda, Hrugud, Ošenići i Komanje brdo. Sa ovog mjesta najbolje se razumije zašto je Stolac kroz vijekove bio toliko važan. Vidovški nije samo tvrđava, on je kameni čuvar grada, nijemi svjedok svojih careva koji su ovdje prolazili. Rijeka Bregava, duša grada, nakon priče o kamenim spavačnicama i moćnoj tvrđavi Vidoški, silazimo od onog što je kroz vijekove davalo život ovom gradu, rijeka Bregava. Bregava je nekada poznata i kao Vidovštica ili Vidova rijeka, lijevi je pritok Neretve i pravi prirodni simbol Stolca. Izvire na nadmorskoj visini od oko 120 metara, svega nekoliko kilometara istočno od Stolca, ispod planine Hrgud, gdje nastaje stalni vrela Bitunje i Hrguda, kao i povremeno vrela Malog i Velikog Suhovića. Rijeka Bregava je duga 31 km, a sa svojim tokom prolazi kroz samo srce Stoca, dijelići se na rukavice, stvarajući mala riječna ostrva, slapove i prirodne prilaze koji ovom gradu daju poseban izgled. Na kraju ovog puta ulijeva se u Neretvu kod Klepca, nedaleko od Čapljine, ali Bregava nije samo rijeka koja prolazi kroz grad. Bregava je razlog zbog kojeg se Stolac postoji kao ovakav kakav jeste. Uz njene obale nastale su mostovi, kuće, bašće, čaršija, ali prije svega mlinovi. Pa ja sam u Husoletu rođen u Stocu, živim u Stocu 5-6 godina, vratio se iz dijaspore, ako je Sarajevo dijaspora. I tu evo bavim se pomalo vodenicom, pomalo baštom, smokvama i tako. Tako da čovjek uvijek je nečim zaposlen i nastojim da stanje popravim da bi mogao
od toga da uživam u tome što radim. A vidim ja da ti čistiš ovdje, znao sam ja od prilike da si ti bio u dijaspori. Pa jesam u Sarajevu. Zezam se. Da ovako sada, šta nam vi sada, ukoliko dođe neko u Stolac, šta možete preporučiti ljudima ovdje da posjete i da vidi, vezano za Stolac? Pa prva je stvar, kad hoćeš da uđeš u Stolac, 2-3 kilometra je nekropola Radmilja. I to su, a ima isto gore na Ošanićima, isto možeš biti te starine koje su hiljadama godina. A ima dalje, kad ulaziš u Stolac, odmah se pojavi s desne strane Stari grad. Tu je i u staro vrijeme i u Turaka i prije Turaka bile su kule, a posle jedan novi dio toga starog grada izgrađen, ali to je sve devastirano. Sad je to malo uređeno i bolja je stvar već što je bila tokom rata i posle rata. Ove vodenice su rađene posle rata, dolazila je iz ministarstva iz Sarajeva. Oni su došli, ovdje su malo sredili krovove, ali to je sasvim loše urađeno, tako da i ova moja vodenica sada kad kiša pada moram stavljati šerpe da bi mogao da sačuvam da to sve ne ode i da se ne pokvari, na primjer, mlinovi i tako. A gdje mi recite koliko je sada stara ova vaša vodenica? Ova mlinica, moj pradjed je došao iz Počitelja. 1880 i ne znam koje godine, tačno prve. I on je došao ovdje i kupio je jedan mlin, a bila su 4 mlina. I kako je radio, čuvao novac, tako je jedan po jedan mlin kupio, da je sva 4 mlina otkupio, a onda je napravio jednu sobu gdje je sa mojom nanom živio i mljeo žito, kukuruz, sve to, da u svemu tome, kad je rat započeo, počelo je to da se ruši, da se pokvari i tako dalje. Kasnije je Nikšić sa svojom ekipom nešto popravio, ali to je loše urađeno sve, tako da se ja sada ja to pomalo održavam, radim, da kad su velike kiše stavljam da ne ide voda po mlinovima, jer bi se to sve kasnije pokvarilo. Ja ovdje imam jednu bašću koju je moj djed napravio, 63 metra je duga, i ja sam tu posadio smokve koje stvarno, evo sad će 4. godina, kad budete dolazili uljeto na vrate, bit će smokava, baš su počele i prelijepe su. Ova vaša lokacija se nalazi u samom ovdje turističkom mjestu gdje su ovi vodopadi. Kako se zovu ti vodopadi? Ovi vodopadi se zovu Provalije. Provalije? Jeste. I na tim provalijama imaju jedan tok rijeke na desnu stranu, jedan na lijevu. Ova moja vodenica je na lijevom toku tome dijelu Bregave i na ovom dijelu imaju 5, 2 i ove 3, ovdje 5 vodenica na ovoj strani. A tamo imaju 2 vodenice, stupe, to je kad se i badnji ovi, vidite ovdje što postoje, gdje se peru haljine, deke i tako dalje. I sve to kad se uzme, osim tih stupa gore kod Begovine i ovako ove vodenice koje su ovdje, ja nastojim da ovo osposobim da može da melje i uradio sam puno, dole sam u dijelu u vodi što su kola i sve to sam završio, sad je gore malo u vodenici unutra da možemo da meljemo žite, napravio sam i koševe i sve te stvari, sve sam ja majstor sam sebi, znate. Da predivne. Gdje mi sada recite, gdje izvire ova rijeka Bregava? Ima jedno 6-7 km gore, zove se mjesto Do.
do i ona je u kraškim dijelovima rijeke one su puno teku ispod zemlje. Ja koliko sam znao, a star sam poprilično, znam da su ispitivali, da su stavljali boju, pa je u Dabarskom polju izišlo, pa iz Dabarskog polja je izišlo gdje je izvor, tako da su uvijek se to za vrijeme stare Jugoslavije, nije stare, ove prošle Jugoslavije, se ispitivalo gdje, kako i šta. I voda je čista. Ovdje još ima negdje možda kanalizacija vam, ali gore od Begovine prema kampu, gdje ima kamp na izlazu iz Stoca, tu je ljeti po 1000 duše kupanje, imaš ti pojesti, sjesti, tako da je nema nigdje jedne kanalizacije da ulazi u rijeku Bregovo. Ovo je kuća gdje su se donosile deke, gdje su se donosili, tkali su se gunji i deke i sve, i onda su ljudi dolazili i to su ovdje prali. Znači to je bila kao veš mašina, jel? Kao veš mašina. Da. I to je staro koliko je Stolac od prilike? Još više. Da, tu su se stavljale, jel? Ne, ovdje je bila još jedan banan, tu su bile stupe. Oni ovako kad vrti kolo, onda udaraju cika caka i tako ono sukno koje je debelo jako udara i ono ga razbija. Da. To je to. A ovo je to veš mašina. A to je veš mašina? To je veš mašina i odozgo i ona u ovome, zove se badanj, i u tome badnju ona vrti i pere deke, sukna, onda ne znam ni ja, sve se opere ovdje. Sve na prirodan način? Sve na prirodan, ne treba deterđent ni bilo šta, to je to. Da. A ova je, pošto ljudi nije bilo prevoza prije, dolazili, oni donesu te stvari, deke, gunje i tako dalje, i ti ljudi su noćili ovdje dok se to opere i onda idu sutri dan. A taj objekat je služio za tu svrhu? Da, ništa drugo. Samo da ga malo snimim. Ili kad Samo vi pričajte. Ili kad donese te deke i to, oni ostavi tu i onda ide i dođe za 7 dana 10. Da. A je li bilo puno ovih veš mašina, kako da ih nazovem? Ovo da, ima gore isto prema Begovini, gore ima isto koja radi, koja pere sada, razumijete? Da. Ovdje ne radi, ovo niko ne popravlja, ne radi. Ovo ja i brat očistimo, uradimo malo oko vodenice i tako. Hoćete nam pokazati sada svoju tu vodenicu? Evo sad ćete vidjeti ovdje. Idemo vamo dole. U vodenicu da nam pokažete kako to sve izgleda. Samo momena da upalim svjetlo. Može. I pa vidite ova kola, znači da se je baš radilo ovdje. Jesu ovo prvobitna kola? Jel vidiš ti ovdje kako sam ja? Ovo sam ja našao poslije rata. Da. Vidiš, sve sam ja to, imam slika toliko kad sam došao i sve sam ja to kasnije malo pomalo, jes mi to ovo, kad su bili, ovo su odradili u ministarstvu, razumiješ, kad su dolazili u Stolac, ali i ja sam onda počeo to ostalo da radim. Ovo ovdje uradio, sredio, unutra, vidite šta je bilo unutra, gledajte. Vidite, tu nema, to je sve razvaljeno bilo, razumiješ. Međutim, sad sam ja gore u Vogoši sam otišao u brda i upilao sam ove materijale, vidite, ove hrastovinu, i sve sam ja nacrtao i sve napravio. Niko mi nije ništa ovdje radio. A kamen je odavde? Kamen je bio ovdje i ovaj ovdje.
Ovo su donji kamenovi oko kojih moram sve to završiti da su fiksni. Da. To fiksni, a ovo je koji se vrte, jedno vidiš tamo. A ovo sam ja pravio ove koševe. Ovo isto ja hoću 2 mlina, treći neću, dovoljno mi je 2 mlina, previše mi je. I onda sam ovo sve, ja sam napravio, niko mi ništa nije, sve u mojoj glavi, tako da sam ja to uradio najviše, a ovo je gdje sam ja završio gimnaziju. Tvoj kutak neki, hajde da kažemo. Ma evo vidi. O, prava peć. Jel s ovih krajeva ova peć? Ja šta, sad ću vidjeti još ti. Ovo škola koja je izvođena ispod dole, ispod žljeba i dole od ova dva prva mlina i to je staro preko 100 godina. 100 godina više. A ovo je drvo, od kojeg je materijala ovo pravljeno? To je, Boga mi ja mislim da je nešto hrastno ili nešto, neko tvrđe drvo koje su izrađivali, sve ovo pakuje se. Jedna lopat, 12 lopatica, razumiješ? I to je tako bilo, one su mogle u vodi čitav život da budu da i ništa ne bude. Ja, eto, moj djed i pradjed i ja došao da promijenim. Još u 15. i 16. stoljeću voda Bregave pokretala je brojne vodeničke točkove. Njena snaga mljela je žito, prala sukno i hranila porodice koje su generacijama živjele uz rijeku. U 17. stoljeću putopisac Evlija Čelebija zapisao je da na Bregavi bilo 10 vodenica, a u 18. stoljeću je narastao broj čak na 180 vodenih točkova. Danas kada uz ovu rijeku čujemo čovjeka koji priča o svom mlinu, njegov glas ne govori samo o jednom objektu, on govori o vremenu koji je svaki okret vodeničkog kamena značio za život jedne porodice. Prateći tok Bregave nastavljamo put prema jednom od najljepših prirodnih prizora Stoca, vodopadu Provalija. Vodopad Provalija poznat je kao stolačka Nijagara, jedan od najljepših skrivenih dragulja ovog kraja. Voda Bregave ovdje se obrušava preko stijena stvarajući snažan slap, pjenu i svježinu koja osvaja svakog posjetioca. Ispod vodopada krije se pećina dok mala plaža uz slap daje ovom mjestu posebnu čar. Nastavljajući put od vodopada Provalija uz Bregavu, dolazimo do jednog od najljepših stambenih kompleksa Stare Hercegovine, Begovine. Ovaj veličanstveni kompleks pripadao je poznatoj begovskoj porodici Rizvanbegović. Posebnu zanimljivost Begovine predstavlja njen kameni zid koji opasuje cijeli kompleks. Taj zid nije bio klasično ozidan vezivom, već je kamen pažljivo naslagan jedan na drugi. Kada bi se u noći pojavili hajduci ili neko nepoznat pokušavao prići, dovoljno je bilo samo da se nasloni na kamen, a on bi pokrenuo lanac sitnog obrušavanja. Zvuk kamenja odmah bi upozorio ukućane da se neko nalazi u blizini Begovine. Ali Begovina nije čuvala samo svoje zidove, već i svoje porodično nasljeđe. Zanimljivo je da djevojke iz Begovine, porodice, ovdje nisu dobivale svoj dio imanja iz same Begovine. Umjesto toga, kupovano im je drugo imanje ili zemlja u vrijednosti koja im je pripadala. Na taj način se pazilo da zetovi nikada ne mogu rasprodati Begovinu i da kompleks ostane sačuvan unutar porodice, kao simbol moći, ugleda i trajanja kroz generacije. Ovakvi detalji najbolje pokazuju koliko je Begovina bila više od kuće. Ona je bila pažljivo čuvano porodično nasljeđe. Begovina nije samo kuća, to je bio mali svijet za sebe. Unutar kompleksa nalazile su se porodične kuće, konac za goste, avlije
gospodarski objekti, štale, bašće i prolazi koji je voda Begovina ulazila u samo srce domaćinstva. Posebnu ljepotu ovom mjestu daje način na koji je sagrađeno. Kamen, drvo, avlije i hladovina stvaraju osjećaj mira, intime i nekadašnjeg gospodarskog života. Ovdje se najbolje osjeti kako su nekada živjeli stolački begovi u spoju moći, tradicije i ljepote hercegovačkog kamena. Na samom ulazu u Begovinu nalazi se i ćuprija u Begovini, most koji povezivao kuće porodice Rizvanbegović sa obje strane Bregave. Iz kamenih avlija Begovine, gdje su nekada živjeli stolački begovi i gdje šum Bregave tiho prolazi između zidova, naš put se prirodno nastavlja prema onome po čemu je Stolac možda i najprepoznatljiviji, prema njegovim mostovima, jer u Stolcu mostovi nikada nisu bili samo prijelaz preko vode, oni su bili veza između mahala, porodica, čaršije i tvrđave, veza između prošlosti i sadašnjosti. Najpoznatija je Inat ćuprija, most koji je postao zaštitni znak grada i simbol ponosa, volje stolačkog duha. Tu je i Podgradska ćuprija, važna veza između starog jezgra i okolnih dijelova grada. Posebno mjesto zauzima i most Sare Kašiković, austrougarski most koji govori o modernizaciji Stolca krajem 19. stoljeća. Stolac je oduvijek bio mjesto susreta kultura i religija. Čaršijska džamija u samom centru grada stoljećima okuplja vjernike i čuva duh stare čaršije. Careva džamija, jedna od najstarijih u Hercegovini, svjedoči o velikom značaju koji je Stolac imao u osmanskom periodu. Uz džamije važan dio identiteta grada čini crkva Svetog Ilije. I za kraj putovanja odlazimo još dalje u prošlost. Daleko prije srednjeg vijeka i Osmanlija ovdje je postojao Daorson, drevni ilirski grad. Ovaj megalitski grad bio je prijestolnica ilirskog plemena Daorsa i jedan je od najvažnijih centara antičke Hercegovine. Njegovi ogromni kameni zidovi i danas djeluju nevjerovatno moćno. Ako vam se svidio ovaj video, ne zaboravite da lajkate, ostavite komentar i zapratite moj kanal Amel Beširević Bih, jer vas uskoro očekuju nove priče, novi gradovi i nova putovanja kroz najljepše krajeve Bosne i Hercegovine. Hvala vam što ste gledali, vidimo se u narednom videu.